Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun, agar channel ini semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. I'm happy to see you again. I hope you are always in good condition and don't forget to stay healthy in this pandemic situation. Well, in this occasion, we are going to discuss about explanation text. What is it? Well, in this video, we are going to discuss about the definition of explanation text, the social function, the generic structure, the language features, and the examples of the text. Happy watching, guys! Okay, let's start with the definition of explanation text. Explanation text is a kind of text which tells or explains processes relating to forming of natural or social phenomena or how something works. Teks eksplanasi adalah satu jenis teks yang menceritakan atau menjelaskan proses-proses sehubungan dengan terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial, atau bagaimana sesuatu terjadi. It is to say why and how of the forming of the phenomena. Explanation texts are factual genres. Teks eksplanasi untuk mengatakan mengapa dan bagaimana terbentuknya suatu fenomena. Teks eksplanasi merupakan genre fakta. As a genre, explanations detail and logically describe the stages in a natural, social, or technological phenomenon of the world. Sebagai sebuah genre, eksplanasi itu mendeskripsikan secara detail dan secara logis tahapan-tahapan dalam sebuah fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena teknologi. The text combines why and how. Teks eksplanasi itu mengombinasikan mengapa dan bagaimana. Well, let's move to the social functions. What is the social functions of purposes of explanation text? First, to tell why and how of the forming of the phenomena. Untuk menceritakan mengapa dan bagaimana terbentuknya sebuah fenomena. Second, to explain why things are as they are and how they are formed or made. Yang kedua, untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu seperti itu adanya dan bagaimana mereka terbentuk. Third, to explain the processes involved in the evolution of natural and social phenomena or how something works. Yang ketiga, untuk menjelaskan proses-proses yang terlibat dalam sebuah evolusi fenomena alam
dan fenomena sosial atau bagaimana sesuatu terjadi. Okay, let's move to the generic structure. What is the generic structure of explanation text? The structures of the text consist of general statement and explanation. Now, let's discuss it one by one. General statement or introduction. It is about the phenomenon issue which is to be explained. It is to introduce the topic. Pernyataan umum berisi tentang topik fenomena yang dijelaskan. Hal itu memperkenalkan topiknya. Explanation. A sequenced explanation of the stages. It consists of sequenced explanation of why or how something occurs, or series of chronological steps which explain how or why something happens. Penjelasan. Serangkaian penjelasan dari tahapan-tahapan. Penjelasan terdiri dari serangkaian penjelasan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, atau serangkaian langkah-langkah yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. We come to the language features of explanation text, atau unsur kebahasaan teks eksplanasi. The explanation text uses abstract nouns, simple present tense, temporal and causal conjunctions, passive voice, and technical terms or word chains about a subject. In the next slides, we are going to discuss the language features one by one. One of language features of explanation text is use of abstract nouns. Penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama benda, namun benda yang dimaksud tidak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan sebagainya. The example of abstract nouns are heat, panas, earthquake, gempa bumi, tsunami. Explanation text uses simple present tense. What is simple present tense? Tentu kalian masih ingat apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau at present. Karena terjadi pada waktu sekarang atau saat ini, maka menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one dalam kalimatnya. Let's see the examples. Rainbow occurs because of the refraction of light. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Coba perhatikan, kata kerja yang bergaris bawah adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one. The other example, cyberbullying is a crime. Pembulian di dunia maya adalah kriminal. Yang bergaris bawah adalah is. Di sini is adalah salah satu contoh kata kerja bentuk pertama yang berupa to be. The other language features of explanation text is use of temporal and causal conjunctions. Penggunaan kata sambung yang berhubungan dengan waktu
dan kata sambung yang menyatakan sebab. The examples of temporal conjunctions are before, sebelum, after, sesudah, then, kemudian. The example of causal conjunctions are because, karena, as, karena. The other language features of explanation text is the use of passive voice, penggunaan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Kalimat ini lebih berfokus pada objek atau pihak yang menerima aksi. Let's see examples of passive voice. Our planet is wrapped in a mass of gases. Planet kita terbungkus dalam sebuah massa gas. Coba kita perhatikan kata-kata yang bergaris bawah, is wrapped, yang artinya terbungkus. Terdiri dari to be dan verb bentuk ketiga. Ini merupakan ciri passive voice menggunakan to be dan verb ketiga yang artinya terbungkus, bukan membungkus. The other example, the sunlight is refracted by the raindrops. Cahaya matahari dibiaskan oleh curah hujan. Yang bergaris bawah adalah is refracted, terdiri dari to be dan verb ketiga yang artinya dibiaskan, bukan membiaskan. Explanation text uses technical terms or word chains about a subject. Teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah teknis atau rantai kata-kata tentang subjek atau topik yang dibahas. Let's see the examples of technical terms. If we talk about rainbow, the technical terms are refraction, sunlight, spectrum, etc. Kalau kita berbicara tentang pelangi, maka istilah teknisnya misalnya pembiasan, cahaya matahari, spektrum. If we talk about cyberbullying, the technical terms are cyber harassment, electronic devices, hatred. Jika kita berbicara tentang pembulian dunia maya, maka contoh istilah khususnya adalah kekerasan dunia maya, peralatan elektronik, kebencian, dan sebagainya. Well guys, we come to the examples of explanation text. The first example is about natural phenomenon. It is about rainbow. In paragraph 1, it is general statement. It contains the introduction of the topic to be explained. Paragraf 1 adalah pernyataan umum berisi pengenalan topik yang dijelaskan, dalam hal ini tentang pelangi. Paragraph 2 and paragraph 3 are explanation. Paragraph 2 explains the process of why and how rainbow happens. Paragraf 2 menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana pelangi terjadi. Paragraph 3 explains about the colors of the rainbow and how these colors reflects that causes the rainbow. Sedangkan paragraf 3 menjelaskan tentang warna-warna pelangi dan bagaimana warna-warna tersebut membias yang menyebabkan pelangi itu sendiri. The second example is about social phenomenon. It is about cyberbullying. Paragraph 1 is
general statement. It is about the definition of cyberbullying. Paragraf 1 adalah pernyataan umum dan itu menjelaskan tentang definisi dari cyberbullying atau pembulian dunia maya. Paragraph 2 and paragraph 3 are the explanations. Paragraph 2 explains about why cyberbullying happens. Paragraf kedua menjelaskan mengapa pembulian dunia maya terjadi. And paragraph 3 explains about how cyberbullying is done. Sedangkan paragraf 3 menjelaskan tentang bagaimana pembulian dunia maya itu dilakukan. Well guys, it is the end of our discussion about explanation text. Thank you very much for watching and see you again in the next videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.